Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Nakakaroon din guys sa maong terrace. So, picture muna tayo pag may time, no? Yan lang naman. Yan lang naman. Yan. Pero, abugang akong handa. Wala na matrapuli. Russell. Kala ko sa Russell. Kuya? Kuya? Nak, palihog ra ko ni Russell, nak. Please. Sige na.